So karon guys, good morning. Ang karon sa outside sa gym sa DOP gymnasium. Yeah, now karon ingat kayo. Na si Ferd guys, Ferd, highlight of your life. Sa small vlog na to sa Santaw pa karon ato sa Tagum. Morning continuation sa vlog na to. Kaya na nag 1v1 me sa direct almost 1 10 to 12 ang score siya 12 okay 10 sayang. Lugi na to si Drake to. And then si Drake nagagad og 2v1 kami duha ni Ferd. Agad si Drake parag siya. Dawg pugid siya. Sana all. Pop dol. Okay, wait lang. Game. Short. Ala. Kuha na to. Niyo, nindot to ni. Yeah. 1, 2, 3, go. Dagan na. Gigi. Shiza. Highlight of the century na to. Picture Ferd. Picture ba? Video mo na daw. Picture ka na. Mapaka-picture mo guna. Ka-picture mo guna. Araga daw. Sulod sa video, camera, maka-picture siya. Pag-posting, pero baka nag-posting. Picture sa idol. Idol daw. Idol more than chanson daw. Tada Ferd. Tada. 3v3. Wala. Oops, sulod. Tong vlogging guys, dali rata kay ma-full story cho karon taud. Pictures ta. Tre. Uy, gago. Gaay. Guys, sa tumbang motor guys. Yate. Yun sa man to. Gago. Nabidyo na gay na. Asay ano? Hala na tumba. Asay gas. Ay, yate. Oh my gosh. Ay. Daanan na. Yate. Uy, ay. Disgrasya gido. Cellphone pa yun. Tanan na lang, ayan ang cellphone. Oh shit, tumatag vlogging. Saman nyo kailangan. Sus, vlogging ta. Tigdura ta karon ng mga grade 10 kami doon Ferd, grade 11, mga senior na yan. Okay, pick. Pick. Dia. Eh. Mangitag team pick kinsa ka pick na dere. Ipard pick ta. Yeah, to pick. Daw pilde ko daw spread. Shiza. Sa pilde. To dere. Kaya ato na yan ang vlog. Moro to guys. Ang pangitabo karon ng tumbang motor, cellphone nakuan. Nagbato-bato na sila. Nya 3v3 may karon. Okay. Peace idol Kuya Hal out. Shish.